ମୋ ନା ବସନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବନ୍ଦାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ସରପଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା आम पंचायत हूँ बैतरणी नदी ग्रोवर कहले अत्युक्ति हेनी। बैतरणी टोटाल बुड़े रखी आम बंदाल पंचायत ये लोक मान छण कुटा अलरेडी माने बैतरणी नदी में भासी जाइए। ये जो 65 क्विंटाल आसी मुझे बुझिली 65 क्विंटाल आसी प्रत्येक पंचायत वार्ड मुझे पचारि से कहले आम प्रत्येक वार्ड को आम 5-5 बस्ता जाइए माने 65 क्विंटाल माने 130 बस्ता 130 बस्ता 15टा वार्ड आमर 15टा वार्ड 15-5 75 बस्ता जाइए आहरी 55 बस्ता टोटाल कड़े गायब हो गला माने कहीं पाई ना। द्वितीय कथा है जे गोटे आमर जी रही एलआई सी आज्ञा भारी भद्र जिते बड़े भी जो मुहूर्त डाकिबे से एलआई गोरु गाई सेवा मनोवृत्ति अच्छी राति 2टार भी डाकिले से लोक पाखे पहुंचती गोरु गाई इश्यू कर किंतु प्रत्येक वार्ड को 5 बस्ता नेका देगी आउ 55 बस्ता कुआडे गला। ये वर्तमान पर्यंत आप देखिए पड़िया पटुमाटी भी जाइनी छण खंडे ना गोरु गाई खाद्य खाइबे किमिति जदि सेठी 55 बस्ता पलैला गोरु गाई प्रति अन्याय करते कौन 55 बस्ता तो प्रत्येक वार्ड रे 5 बस्ता नेका जाइए 15टा वार्ड 15-75 बस्ता जाइए आहरी 55 बस्ता रहा 65 क्विंटाल बस्ता गोटा 50 केजी 65 × 2 130 क्विंटाल ना 130 बस्ता 130 बस्ता 75 बस्ता गला 55 बस्ता गला कुआडे प्रत्येक वार्ड रे बुझंतु गोटे गोटे यही सब वार्ड रू लोक अच्छा आपण मैंने भी बुझीपारे कौटी किले पड़ी कौटी 2 किलो पड़ी तार नियम आसी गोरु मुंड पिछा आम रिलीफ दबा जो गो खाद्यटा दबा ये मुंड पिछा न दे वार्ड को 5टा नेखा देदेले से गोरु कौन खाद्य खाइबे वार्ड पिछा 5 लाख को वार्ड रे भी आपण मैंने देखिए को वार्ड 20टा गोरुले को वार्ड 100टा गोरु अच्छा बर्तमान आप निजे देखु ये पटु भी छाड़नी पानी भी छाड़नी मैंने गोरु गाई चरी पारे 5 बस्ता नेखा प्रत्येक वार्ड को गले 15-75 जाऊँगी आ 55 कहीं जिते एलआई हैंडओवर कर सरपंच को सी 65 क्विंटाल हैंडओवर कर 130 बस्ता हैंडओवर कर दायी किए सी हैंडओवर करदे मुंड पिछा गोरु कहीकि हैंडओवर करदे सी हैंडओवर करदे ये 130 बस्ता वार्ड गोटे 5 बस्ता देले मैं दाबी रखीचु दोषी की दंड दि जाऊ प्लस जे आउ किसी गो खाद्य आसू पंचायत रे वर्तमान पर्यंत पंचायत रे कौन माने गोरु चोरिया जगह नहीं पानी सबुआडे घेरी रही। विष्णुचरण दत्त सरपंच बंदरा ग्राम पंचायत सी जो मैंने अभियोग कर गोरु ना आप देखु एमती जो अभियोग आप शुणिली आज एमाने विगत दिन में किकबैक करती नाड़ी जानते तेणु से मैंने आज आपन को पाखे अभियोग आनी मो कहबार कथा देखो आज्ञा एठी बन्या समय प्रथम लोक सरपंच सरकार पाखे लबी करते गोखाद्य दरकार आमर पार्टी फिटुची आमको भोक लगुच आम कहे खाइबा दियो चूड़ा दियो चाउल दियो से होना किसी पार्टी फिटू ना दीर्घ 15 दिन ये चला लगाण वर्षा पर आसला बन्या बन्या पर पड़गला पटु ये लोक गोरु खाइबा पाइले ना। देखो आज्ञा आम से जो हूँ 5-5 वर्ष देचु ठीक आम मानुचु किंतु आज्ञा जो मानक देलु देदेलु किंतु बड़ बड़ चाषी अच्छा आप गोटे उदाहरण दिंतु आम समिति सभ्या परिवार 28टी गाई तक 3 किलो देले से चलिबे कि आमे एठी आपण जानना रिलीफ जिनिस समस्त भाग नियंती आउ आपण आज मु ना सुनिली जो लोक आपण पाखर पहुंचीथिले जाको धरिकी जो माने अभियोग आनी सरपंच से माने गुरु ना दे आज्ञा से चाषी नुहंती एठी बड़ बड़ चाषी अछि बंदाळ रे बड़ बड़ चाषी अछंती जा को घरे 28-30 एबे भी 28-30 देशी 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 गोरु अछंती एवं देखंतु गोटे रथ दास ए आ दीनबंधु सार से सब बड़ बड़ चाषी आ चाषी जो मैंने गोरु रखी ना से अभियोग आज्ञा यहाँ हूँ निराट सत कथा मुझे कहबी समय कह एमाने किसी पाऊना ना दीर्घ माने आम कार्यकाल सर बसला एम कि 5 वर्ष भितर दीर्घ 4.5 वर्ष भितर एम किसी नाला अभियोग पाऊन यही जो आसला जो गोखाद्य का से कहना मुझे चूड़ा बिकेदेली कहना मुझे गुड़ खाईदेली कहना एवं मुझे चूड़ा पंचायत स्टक रखी आप देखी पारि और 10 किलो चूड़ा रखी एवं अच्छे एवं अच्छे कई दुखी रखी आसला जे किए गोटे आसने कौट पाई रखा दिखाई आज दिन में दिखाई मुझे आज देती आप बंदाल पंचायत बुलूले मुझे शुणा पाइली मत जो वार्ड मेम्बर फोन कले से समय मुझे चूड़ा देती एम पाखे किसी अभियोग ना आज्ञा एम से आज मत ब्लैक करने राजनैतिक आक्रोश ओनली राजनैतिक आक्रोश
ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲକରେ ସେନ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲୁଚତରାଜ କରିଥିଲି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମିଡିଆ ମାନେ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲା, ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ, ଏମଆଇ ସହିତ, ଭିଏସ୍ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଜୋର ହେଇଥିଲା ଯେ କୋଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଖାଦ୍ୟ। ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ପାଇଁ ପାର୍ଟି କରିନଥିଲି, ଗୋଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କରିଥିଲି। ଭିଏସ୍ ଉଠିକି ଆସିଲେ, ବିଡିଓଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ, ସାଇଡ୍ ହେଲା, କଥା ହେଲା, ସେ ଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ମତେ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଫୋନ କଲେ, ଭାଇ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଆସିଗଲା, ଏବେ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାତି 2ଟା ବେଳେ କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ କେମିତି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଆପଣ ଯିବି, ସକାଳୁ ଦେବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ବାଲା କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲାଖୁନା। ଏମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ନୂଆକୁ ସରକାରକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ନୂଆକୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛୁ। ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବନ୍ୟା ଆସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ କିକ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଖାଦ୍ୟ ହଉ ବା ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ହଉ ଏମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳେ ହେଇଥିବ କିରେ, ତାଙ୍କର ହେଇଛି ଏଇଆ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ବାଇଟ୍ ନେବେ, ମୁଁ ବଡ ବଡ ଚାଷୀକି ଏଇଠିକି ଡାକିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କେତେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖେଇବି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କ ଘର କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, କେତେ ଦିଆହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଗୋମାତାକୁ ନେଇକି ଯେ ଜଣିଏ ଲୋକ ବିଗତ ଦିନ ଷେଣ୍ଢକୁ ଏଇ ଲୋକ ଛୁରୀ ଭୁଜି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣ୍ଟା ଭୁଜିଥିଲେ। ମୁଁ ପୁରା ଯାଇକି ମିଡିଆ ସହିତ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ତାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆରେଷ୍ଟ ଫାରେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଭିଏସ୍ ସବୁ ଆସିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଆସିକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଥିଲା। ଗୋମାତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ମୁଁ ବନ୍ୟାରେ ପାଣିରେ ବସିକି ବୋଟ୍ରେ ବସିକି ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଭିଏସ୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଯଦି ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁ ନାହିଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ ଧର୍ମତମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ହଉଛି କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରେ? ଗୋଟିଏ ବି ଗାଈ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଈ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ୱାର୍ଡରୁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କହିପାରିବେନି ଯେ ଆମେ ନେଇନୁ, ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଟା କଥା କହିବା କଥା, ଏଟା ଗୋଖାଦ୍ୟ, ଗୋମାତାର ଖାଦ୍ୟ, ଏଟା ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ ତ କି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ଖାଇଦେଲା। ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଗୋରୁକୁ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ବାଟ ଯିବେ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଗୁଡା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନା କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ମୁଁ ଖୋଲିବି। ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଭେଟିଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖା ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଭେଟ କରିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଛିଚାର କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, 100 ନୁହେଁ 120%, ଏକଦମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି। ଏମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ମିଡିଆକୁ ବାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନାସ୍ଥା ଦେଇଥିଲି। ଅନାସ୍ଥାରେ ସେ ଦେଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଳାବଜାରୀ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ମାନେ ପିଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ଆଉ କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ।